Good afternoon. I'd like to welcome everyone to our fifth in a series of 8 live CLAG webinars. Today, we are joined by 3 colleagues who are very knowledgeable about the topic that we're going to be discussing today. The focus of this live CLAG session is remittances in the time of COVID-19. Assessing impacts on local livelihoods in Latin America. We have 3 panelists. Each panelist is going to speak for about 20 minutes, and we're going to leave hopefully about 20 minutes after the presentations for questions and for follow-up discussion. So if anybody has any remarks, comments, questions, please put your comments in the question and answer box, and we will address them. Okay, so we're going to start first with Alejandro Andrade. And Alejandro Andrade supervises projects and leads strategic collaborations for the Center for In Situ Policy Research in New York. He earned his master's in public administration at the City College of New York, and he has more than a decade of experience in the private and public sectors, including the New York City Department of Small Business Services, Blue Ridge Labs at Robin Hood, and the Mexican Consulate in New York. So Alejandro, welcome. The screen and the microphone are yours. Adelante. Thank you, James. Let me first, before I start the presentation, let me say that I am very pleased to be here with you today and with our colleagues, Manuel Orozco and Alejandro Canales. It is definitely a pleasure to share this space with all of you. I also would like to say thank you to each of the participants or each of the attendees that are with us today. I hope that you find today's presentations and discussions engaging and insightful as well. And I definitely look forward answering your questions at the end of the session. Lastly, I would like to say thank you to every single individual that is part of the team that put together this webinar. I think without you, none of this will be possible. So I really appreciate all the work that you have done, and thanks for giving us this opportunity to share some of the thoughts that we have regarding today's topic. All right, let me share my screen and we'll get started with this presentation. Is everyone able to see it okay? All right. So as it was mentioned in the introduction, my name is Alejandro Andrade. I am a policy researcher at the Center of Institute for Policy Research, and we are a New York-based organization that conducts action-oriented research in the United States and Mexico. And our aim is to study and propose solutions to local issues that have global impact. Today, I'm going to talk to you about global remittances in the context of a paradox, and we're going to look in specifically in Mexico, the country of Mexico. So let me get started here. So as we all know, back last year in March, the World Bank So last year, in March, the World Bank put forward a projection in terms of how remittances will decline due to the COVID-19 pandemic. Last year, as the COVID-19 pandemic became a reality in the US and around the world Bank, along with many organizations such as the Pew Research Institute and also the UN, built a consensus on the possible impacts that COVID-19 will have on the global economy. The World Bank predicted a sharper decline on global remittances for 2020. Its projection stated or suggested a decline of about 20%. But the World Bank's projections did not stop there. They also suggested a drastic scenarios for each of the world's regions. In the case of Latin America and the Caribbean, the projection indicated this region will experience a decline of about 19%. It is important to say here
that last year in October, the World Bank readjusted its predictions. And it was based on updated data that central banks make available. Then the updated data suggested a different reality. The adjustment that the World Bank did to these global estimates indicated that global remittances will decline by 7% in 2020, and that they will further decline by another 7.5% in 2021. It did not take long for these predictions to set into motion many concerns among academics, researchers, and policy analysts. They all began to ask questions and outline what such a decline would mean for those individuals at the bottom of the economic ladder. To put it simply, a decline in global remittances would mean a loss of a crucial financing lifeline for many vulnerable households around the world. The following graph was published in an article that was written by Luis Felipe Lopez Calva, who is the regional director for the UNDP for Latin America and the Caribbean. This graph shows us the flows of remittances for Latin America and the Caribbean for last year. As we can see, the data indicates and the graph shows that remittances did experience a sharp decline during the month of April. And from the month of June, most remittances, every country experienced a recovery in its flow of remittances, but it wasn't an even recovery. When I look at this data for the first time, I did not find the decline surprising, but the quick recovery was something that caught my attention for sure. I say this because between April and June of last year, here at In Situ, we conducted a rapid appraisal of the impacts of COVID-19 on the impacts that COVID-19 had on Hispanic immigrant households in New York and New York State. Then we learned that between April and June of last year, the vast majority of Hispanic immigrants, to be more specific, about 80% of those who participated in the study, completely stopped sending funds to family members back to the countries. About 1 in 6 immigrant families were forced to reduce their remittances, and only 4% of those households was able to maintain the regular cash transfers throughout the pandemic. Later on in the year, we did a follow-up study with some of these families, and we discovered that the situation had not changed a lot. So back in September, some of these families shared with us that 22% of the households have sent money to their families since June to September, but 78% of these households have not been able to do so at all. So the reality on the ground looks slightly different than what the data was suggesting, what the data is suggesting to us. So as we reflected on the data, we began to ask the following questions. What factors have influenced the recovery of remittances? And what evidence can help us explain this remittance flow paradox? To answer these questions, we decided to focus on remittance flow from the US to Mexico. We began the quest of reading reports and news articles. We spoke with colleagues, and of course, we also reviewed the available data. It did not take long to identify 4 possible explanations. Many argue that the favorable exchange rates in 2020 encouraged Mexican immigrants to continue sending money during the pandemic. Others say that employment in essential industries helped Mexican immigrant households' finances. There is also an understanding that many immigrants, including Mexican immigrants, have benefit from government benefits and stimulus packages in the US. And the last explanation that it seems that it appears in every single report that we read or article, it is that Mexican immigrants have a strong commitment with their relatives back home that was what made sending money a priority during the pandemic. Okay, so I would like to explore each of these explanations in a little more detail. And to do that, we began this journey by comparing the data from remittances flows from the US to Mexico from 2015 and 2020. We
when we analyze this data, we observe that remittances follow the same trend every year, meaning they grew every year. It seems that in 2020, that pattern didn't change. It was actually a constant that we saw in the data. This graph only shows the analysis from 2017 to 2020, but the reality is that every year remittances to Mexico grew year by year. We also noticed a couple of other trends on the data. In every year, remittances tend to be high during the month of March. They experience a decline in April, and then between May and June, they tend to recover. This was also a trend that we found in every single year. A few things that happened in 2020 regarding this data is that in the month of April, remittances to Mexico were slightly lower than in 2019. And after that, remittances for 2020 remained kind of flat throughout the year. If you look at the graph from May to October, remittances averaged about $3.5 billion. So this data not only demonstrates that remittances have followed the same pattern of growth every year, but it raises a lot of questions. So we decided to look at the data for exchange rates and the average of remittances from 2019 and 2020. These two graphs summarize what we found on the data. As we can see, the exchange rates for Mexican pesos per dollars was higher in all of 2020 for the most part. It was only at the beginning of the year, from January to February, that the exchange rates for remittances was lower than in 2019. As for the total amounts, the data allow us to see that the highest average remittances were reached in March. On average, Mexicans sent about $377 to Mexico. That is an increase of about 18% from the previous year. We also observe in the data that the average of remittances dropped in April and May. In May, remittances were below the 2019 average, and throughout the summer of 2020, remittances average were similar to those in 2019. In fact, in the month of August, they were the same as in 2019. Mexicans sent about $343. This suggests the available data on remittances cannot help us solve this paradox. Perhaps here, we should also consider other factors as part of this analysis, such as the timing of tax refunds in the US and the duration of lockdowns and reopenings of the states across the United States. We could find more, if we consider those other factors, it is likely that we could find more clarity and maybe an answer to the paradox question. This brings me to the second explanation: employment in essential industries. Here at In Situ, we spent some time looking at the data that the US Bureau of Labor Statistics has available on unemployment rates for all groups, Hispanics and Mexicans. The following graph shows those rates. As we can see, unemployment rates for Hispanics and Mexicans were higher than for all groups in 2020. But Mexicans had a slightly lower rate than Hispanics in April, when both groups reached almost 18%. And if we compare the data for all groups, foreign-born Hispanics and Mexicans, we see how unemployment rates for foreign-born Hispanics and Mexicans was relatively the same throughout 2020. And it was, of course, higher than for all groups. These insights were not surprising at all, because the rapid appraisal we conducted last year, the one I alluded a few minutes ago, showed that the COVID-19 crisis had a devastating impact on the employment status of Hispanic immigrant households throughout New York City and the state. For example, fewer than 1 in 10 immigrant workers managed to maintain their jobs and regular working hours in the early months of the pandemic. But nearly 1/4 have their hours reduced, and more than 2/3 lost work completely. With respect to earnings, our study found that nearly
18% of immigrant households endure a short-term loss of income, and 26% suffer a partial loss of income at the beginning of the pandemic. Of a particular note, more than one half of the households, about 56% throughout New York State, reported a total loss of income. Migrant households in New York City and those working in sectors that employ large numbers of Hispanic immigrants, meaning house cleaning, personal services, restaurants, and food services, were particularly hard hit in the early months of the pandemic. The follow-up survey that we did with some of these families in September showed that the employment situation had not changed a lot for most of the households. With this explanation, it is important to consider that many states in the US began to reopen since April and May, and while many immigrants have returned to work, it is likely that they are working reduced hours and that their income is less than what they were earning before the pandemic. And on top of that, it is also likely that many of these immigrant households have accumulated debt during the months that they didn't work. So when we look at unemployment data, it also does not allow us to draw any specific answer to our question about the paradox in remittances. So now let's look at the third explanation. This one suggests that many Mexicans have lost their employment, have benefited from federal unemployment benefits and stimulus packages. The table that I'm going to show you now looks at the demographic information of the Mexican population by place of birth and also by immigration status. A couple of things that come to mind here is that when we look at this, the first table on the left for the Mexican population in the US, we notice that the foreign-born population, the Mexican foreign-born population represents 29% of the total population, of total Mexican population in the US. So this suggests that about 21% of those who identify themselves as Mexican have access to some type of government benefit. When we look at the data for the foreign-born Mexican population by immigration status, the numbers look slightly different and suggest something different also. For instance, out of the 10.9 million Mexicans that live in the United States or who identify themselves as Mexicans, foreign-born Mexicans, we can say that 34% of them are naturalized citizens. 21% of them have some type of legal status that allows them to live and work in the United States. And about 45% of the foreign-born population has no status, meaning it is in the United States with no legal status. So this suggests that when we only look at the foreign-born population of Mexican descent or Mexican origin, about half of them, about almost half of the population in the United States has no access to government benefits. So this really challenges also the idea that some of unemployed Mexicans have benefited this. There are other things that I think we need to consider here. The native Mexicans born in the US represent the highest percentage of those of Mexicans in the US. The question here is how many of them are first generation, second generation, or third or fourth generation? And why is this important? As we all know, when an immigrant spends more time in a foreign country, it's likely that it's gonna have less and less connection with their home country. And that's the case on third and fourth generations of Mexicans. So here, I think it is fair to raise the question about how much money was sent in remittances to Mexico by those Mexicans that are considered native Mexican Americans. Now, let me now jump to the last explanation, which it is about the connection that immigrants have with their relatives back home. I think this explanation is important. It's interesting to explore and research because it might provide us some insights of how immigrants tend to address a crisis and how they look for solutions in times of a crisis.
Here are a few quotations that I came across during my reading for this presentation, and I would like to share them with you so that I can elaborate more on the point that I just made. The first quotation, it's from an undocumented farm worker from Florida who spoke with the Washington Post back in August, and she shared that back then she had sent about $1,400 to her hometown in Guatemala, which was 3 times more than what she regularly sent. The second quotation is from a construction worker in Panama City, Florida, who supports 5 people in Mexico. He told the New York Times back in September that the contractor who employs him regularly had fewer projects in the past few months, and he had been stationing himself outside a hardware store where he awaited for homeowners and other contractors to hire him for a day for work. He also told the New York Times that since the pandemic started, he was able to send money to his family, but he was only sending $200 a month. The last quotation, it's from an immigrant who works for a company in Maryland. He told the New York Times in September that he used to earn about $1,400 before business closed. This means that the pandemic reduced his income by half. He also shared with the New York Times that he used to send $600 a month to his family, to his relatives in Mexico, and that he managed to send $300 for the last 3 consecutive months in the spring. In October, he said that he traveled 240 miles from his home in Maryland to work in Virginia. Now, the research that we did last year at In Situ highlights the resourcefulness that immigrants have in hard times. Our survey found that during the early months of the pandemic, immigrants adopted a variety of strategies to make ends meet, including relying on food pantries, not only to meet their nutritional needs, but also to reduce the spending on food. Our research also found that the other strategies that immigrant households implemented back last year was reducing household spending and consumption as well. But also they delayed payments on rent, utilities, and debt payments. So again, we believe this last explanation touches the surface of the key answers to the paradox questions. This is not to say that the other explanations I shared with you today do not help to understand this complex paradox. In fact, each of them presents evidence and arguments that require more research in order to break away from generalizations. We believe the remittance flow paradox is an invitation to conduct more collaborative research that can help us understand the strategies that immigrants deploy in hard times. Thank you. Thank you very much, Alejandro. We're going to continue now with another Alejandro. This is Dr. Alejandro Canales from the Universidad de Guadalajara in Mexico. And Professor Canales is going to offer his remarks in Spanish, but his PowerPoint presentation is in English. So let me tell you a little bit about Dr. Canales before he presents. Alejandro Canales is a faculty member and researcher at the Universidad de Guadalajara in Mexico. He is also a member of the Mexican Academy of Sciences, and he has been a consultant for international organizations such as UNESCO and CEPAL. He was also a member of the Initiative for Policy Dialogue Task Force on International Migration, which was based at Columbia University. He holds a doctorate in social sciences from the Colegio de México. With that, muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mientras hago esto de compartir pantalla, a ver, me confundí, perdón. Ahí está.
Bueno, gracias James por la invitación de participar en este webinar. Es siempre un placer y un honor poder participar en este tipo de eventos, más aún ahora, en estos tiempos, en estos asiagos tiempos de COVID, confinamientos, cuarentenas, vacunas y todo lo que estamos viviendo en el último año, digamos, que espero sea solo algo temporal y no el presagio de futuros similares, digamos. Lo que voy a presentar es sobre el papel de las remesas. El título es, bueno, The Role of Remittance in Mexico como as a compensation mechanism for the economic crisis in times of COVID, ¿no? Voy a dar unos datos inicialmente sobre el COVID para después hablar algo sobre migración y los impactos de las remesas, qué ha pasado con las remesas, siguiendo la línea de lo que decía Alejandro antes, sobre esta paradoja, digamos, los cambios que ha habido en la dinámica de las remesas, en el caso particular de México. Y los impactos, algunas estimaciones que hemos hecho para ver impactos en este año de COVID de las remesas en el país de México, ¿no? Los primeros datos sobre los casos confirmados y la mortalidad por COVID en continentes. El dato fundamental es que el continente americano concentra prácticamente el 45% de los casos y 48% de las defunciones. Me refiero a Norteamérica, Centroamérica, México y Sudamérica. Lo interesante es de que como continente solo concentramos el 13% de la población, lo cual marca una alta concentración de tanto de los casos como de las defunciones en esta región del mundo. Esto se refleja en las tasas de mortalidad. Estados Unidos tiene una tasa bruta de mortalidad, sin ajustar por edad todavía, de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes, muy superior a la que se presenta en el resto de otros continentes, como Europa, que es 100, es otro de los altos, o Asia y Oceanía. América Latina también tiene una tasa relativamente alta de defunciones. Con esto solamente quiero mostrar la importancia o los efectos o la importancia de analizar los impactos del COVID, tanto en casos, enfermedades como defunciones, para esta región particular. Región además que tiene una clara presencia migratoria. Conforma un sistema migratorio, no solo México, Estados Unidos, Centroamérica, Estados Unidos, México como transición, y Sudamérica, Estados Unidos, y Sudamérica, Europa. Por eso es importante analizar qué impacto puede tener esta situación de pandemia, que ya se alarga un año y va a seguir alargándose por lo menos todo este año, frente a la situación de migración y remesas. En el caso de Estados Unidos, particularmente, vemos que los casos confirmados han ido en aumento en los fines del año pasado. Los primeros meses de este año se ha desplomado los casos confirmados, pero las defunciones, la mortalidad, digamos, sigue manteniéndose en alza. Incluso hoy día estamos viviendo ya de los últimos 2 meses del año pasado hasta ahora, un alza que no se detiene e incluso supera el pico más alto de defunciones que hubo al principio de la pandemia, por ahí por abril-mayo, que llegaba casi a 20.000 defunciones por semana. Hoy día ya estamos llegando a 25.000, lo cual no deja de ser. Esto es para mostrar el contexto de la importancia, la magnitud del fenómeno que estamos hablando. Aún así, que somos las regiones de las que más afectadas, no todos somos afectados por igual frente a la pandemia. Y hay una desigualdad social y étnico-racial en el caso de Estados Unidos muy clara. Cuando analizamos la mortalidad ajustada por edad, por la tasa de edad, de la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, vemos que los latinos en Estados Unidos son los que muestran la mayor tasa de mortalidad, muy por encima, casi 3 veces, o sea, la de la población blanca. Es la minoría que ha sido más impactada, más afectada por el virus del COVID y la enfermedad y las disfunciones que ha implicado. De hecho, en el caso de los latinos, para el año 2020 tenemos que la COVID-19 explicaría 1/4 de las defunciones de los latinos. Muy por encima, más del doble de lo que explicaría en el caso de la población blanca o de las otras minorías. Con esto quiero decir de cómo la enfermedad ha impactado muy fuertemente
a la región y en particular, en el caso de Estados Unidos, a la población, a la minoría latina, ¿no? Que no deja de ser un elemento importante porque es justamente lo que nos interesa ver. Ay, perdón. Ahí está. Ahí, perdón, se me fue la... Eh, ahora, viendo qué impacto ha tenido este asunto del COVID a nivel económico, ya algo lo decía muy bien el colega Alejandro. El primer dato es la caída del Producto Interno Bruto. Esto es una situación que ha afectado a todo el mundo. En el caso de Estados Unidos en particular, la caída fue bastante fuerte, cerca del 8-10% entre el primer trimestre del año al segundo trimestre. Ha habido una recuperación, es cierto, pero este efecto es un efecto muy fuerte, que se refleja, por ejemplo, en diferenciadamente y desigualmente en los distintos grupos étnicos. Primero, en la pérdida de empleo. Antes de ver el desempleo, si cuántas personas han perdido el empleo, vemos que entre febrero y abril de este año, del año pasado, perdón, prácticamente 22% de los latinos perdieron el empleo. Es decir, los ocupados latinos se redujo en un 22%. Entre los blancos, esto no llegó al 13%. Esto nuevamente marca una desigualdad frente a la situación del COVID. Las tasas de desempleo es lo que ya se señalaba, cómo afecta preferentemente a la población, a las minorías. A todos nos afectó, sin duda. Esta caída de la producción afecta a todos, pero mucho menos a los blancos y una capacidad de recuperación muy rápida para la población blanca que no se condice con lo que pasa con las minorías, especialmente a los migrantes de origen latinoamericano y a la población latina, pero nacida en Estados Unidos. Junto con la población de origen afroamericano, ¿no? Estos son datos irrelevantes porque marcan el contexto de cuáles son las condiciones de quiénes son los remesadores de recursos, ¿no? Para el país de México. Viendo ahora el impacto en la migración de la COVID, efectivamente ha habido esta línea nos marca, la tendencia de la migración mes a mes. Estos son datos tomados con la Current Population Survey mensual, el módulo básico, y nos muestra cómo iba el total de migrantes, que andaba alrededor de los 46, 47 millones de inmigrantes. Al entrar el proceso de confinamientos y el efecto de la pandemia, se desploma básicamente y cae a 46 millones y se mantiene en ese nivel. Esto tiene que ver con dos efectos. Uno, por la crisis económica, hay menos capacidad de atracción migrante. Y dos, el mundo entero se cerró, se confinó, entró en cuarentena y obviamente se redujo la movilidad. Lo importante que pasa con los migrantes mexicanos, sigue la misma tendencia, pero es mucho más suavizada y tiene una capacidad de recuperación de la migración mucho más rápida. Esto tiene que ver también con que en México, en el caso mexicano, por estas fechas de junio, ya empiezan a liberarse todas las restricciones que había a la movilidad, lo cual permitió que los muchos migrantes que habían pospuesto su salida la retomaran. Y además, por el efecto mismo de la crisis económica y social del mismo COVID, en el caso mexicano, que es uno de los países más afectados en el continente, ¿no? Lo importante es qué pasó con todo este contexto con las remesas. Ya algo se señalaba. Cuando vemos los datos a nivel global del mundo entero, los países con bajo de ingreso medio y bajo, que son los relevantes, son los principales receptores de remesas, a estos países fluye casi el 80% de las remesas. Llega a estos países, me refiero básicamente al tercer mundo. Las remesas venían aumentando y alcanzarían, estas estimaciones son propias a partir de datos del Banco Mundial hasta octubre del año pasado, una cifra récord de más de 600 mil millones de dólares para el 2020. Esta es la estimación que nosotros hacemos con base en esos datos. En todo caso, las cifras indican que va a estar por sobre el dato que ya teníamos en el 2019, que ya era un récord histórico. Esto es un dato interesante, o sea, las remesas, a pesar de freno de la migración, a pesar de las condiciones en las que está pasando la población migrante y de origen latino de Estados Unidos, las remesas están aumentando. En el caso de México y Centroamérica sucede prácticamente lo mismo. En el caso de México, estos datos ya son datos oficiales del Banco de México y alcanzamos una cifra récord de más de 40 mil millones de dólares al año, del año 2020. Cifra récord, nunca se había logrado superar la barrera de los 40 mil.
Y en el caso de los países del norte de Centroamérica, básicamente El Salvador, Guatemala, Honduras, llegamos a casi 26.000 millones de dólares. Estas ya son estimaciones, aunque datos también tomados de los bancos centrales hasta fines de diciembre del año pasado, con excepto de Honduras, que aún no tiene todos los datos. Lo importante aquí es que las remesas tienen algo que ya habíamos señalado en otros escritos y en otras investigaciones, un carácter claramente anticíclico. ¿Qué significa esto anticíclico? Que va contra el ciclo económico. En la medida que el ciclo económico va a la baja, hay crisis económica en nuestros países, las remesas actúan como un factor de compensación para compensar y amortiguar los efectos negativos de la crisis. Y esto es lo que parece estar pasando hoy día en el caso de COVID. Cuando vemos el caso de México particularmente, la tendencia del Gross Domestic Product, o sea, el Producto Interno Bruto, ¿no? Y las remesas, efectivamente tiene este efecto. Cuando empieza la caída del PIB, básicamente entre enero, marzo, abril, junio, la gran caída cae como cerca de un 15% del Producto Interno Bruto en México, las remesas se disparan y mantienen un nivel más o menos estable a partir de entonces, permitiendo esta recuperación del PIB. Esta tendencia es lo relevante por lo que decía el carácter anticíclico de las remesas, que permite compensar y amortiguar los efectos negativos de situaciones críticas como el COVID y su impacto en crisis económica, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto para hacer unas medidas? Primero, en el caso de México, es particular, porque las remesas no representan más allá del 3,5% del Producto Interno Bruto a nivel, y esto ha sido histórico, y de hecho al 2019 ya estábamos llegando a cifras récord, porque normalmente andaba en el 2,5%. Lo que vemos, el dato relevante es este, por ejemplo, estos dos trimestres, que son los de mayor afectación económica por parte de la crisis del COVID, las remesas llegan a casi el 5% del Producto Interno Bruto. Se han ido reduciendo, más que nada por la recuperación económica. Lo importante es cómo estimar el impacto que esto ha tenido, y el impacto no es menor. De acuerdo a los datos del Banco de México y del Instituto de Estadísticas de México, se estima que para el 2020 una caída del Producto Interno Bruto del orden del 8%. Esto es lo que se estima ya con los últimos datos registrados a febrero de este año. Nosotros con esos datos, más el dato de la remesa, estimamos que de no haber mediado el incremento de remesas, es decir, que si la remesa se hubiera mantenido en este nivel de 3%, en la caída del Producto Interno Bruto habría llegado casi al 10%, es decir, casi 2 puntos porcentuales más. Ese es el nivel, digamos, de lo que el impacto que ha tenido este incremento de la remesa como amortiguador de la crisis económica. Y no es algo menor. Sabemos muy bien, caer a 8% ya es una gran crisis. Haber caído un 10% realmente habría sido catastrófico para la situación mexicana. Y esto es algo importante porque ya también lo decía el mismo presidente López Obrador. Gracias a las remesas se ha logrado mantener el consumo, los niveles de vida de muchas poblaciones, lo cual no deja de ser relevante, digamos. Y aquí tenemos un dato importante de cómo está el peso económico de las remesas sobre el Producto Interno Bruto a nivel regional por estados. Aquí tenemos el 2019, vemos que la remesa se concentra en algunos cuantos estados. Ahí en esos estados, que son Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, etcétera, de alto impacto de las remesas. Y muchos estados, casi toda la frontera, el sur, el Golfo, donde las remesas prácticamente no tienen o no tenían mayor peso. Para el 2020 este mapa empieza a cambiar. Aumenta significativamente la cantidad de estados donde las remesas tienen un peso importante. Y se reduce donde ya no pesan. Básicamente vemos como la frontera, ya empiezan a aparecer Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, ¿no? Zonas que tradicionalmente las remesas no tienen un impacto, hoy día sí lo tienen. Y esto tiene que ver por dos razones complementarias. La recesión económica, la caída del PIB en todo el país, incluyendo esos estados, y el incremento de las remesas. Entendemos, por ejemplo, en los estados más oscuros, hasta el 2019, ahí residía solo el 15% de la población. Es decir, para el 15% de la población, las remesas, o sea, donde reside la población, las remesas juegan un papel muy importante. Hoy día es el 29-30%, es decir, se ha duplicado ese volumen de población en donde
en los estados donde las remesas tienen un peso relativamente importante. Y esto es importante porque nos está hablando de cómo las remesas contribuyen a amortiguar el efecto de la crisis económica y se han expandido territorialmente. Evidentemente, esta es una situación coyuntural. Probablemente en 1 o 2 años más, en que la economía vuelva a recuperarse, estos niveles vuelvan a estar como estaba el 2019. Pero precisamente esa es la idea. Las remesas actúan en momentos de crisis, tienen un rol fundamental, ¿no? Más allá del rol también muy fundamental que tienen en momentos normales, ¿no? Finalmente, para terminar, un dato importante que tiene que ver con impactos más microeconómicos y también macros. ¿Cuál es el factor que ha hecho incrementar el volumen de remesas? No es que aumente la remesa que cada persona envíe. Se siguen enviando alrededor de 300, 350 dólares cada vez, pero aumenta el número de operaciones, el número de envíos. Y no es cualquier aumento, pasó de 9 millones a 10 y a 10.3 millones en solo unos cuantos meses. Esto me está diciendo, aumentó en más de un 10, casi un 12, 11% el número de envíos. Significa que eso aumenta también el número de receptores. Aumenta que hay cada vez más población, más hogares recibiendo remesas. Y eso tiene sentido porque precisamente la crisis económica en México, la pérdida de empleo, hace que más hogares dependan del envío que hacen los paisanos en Estados Unidos. Y esto tiene un impacto importante, esto a nivel macro. Las remesas contribuyen con menos del 5% a financiar el consumo. En los momentos más críticos llega a llegar al 7%. Es decir, casi 7, 8% de lo que se consume en México, en todo México, es financiado por las remesas del consumo de los hogares. Eso es financiado por las remesas. Ahora, si esto lo concentramos a los estados donde las remesas son más importantes, esto va a subir mucho más y subiría al 15, 20%. Esto es lo que nos está diciendo del papel que tiene la remesa como amortiguador de si la crisis económica por el efecto de la COVID-19 en este año en México ha sido catastrófica, las remesas y quienes pueden acceder a remesas tienen por lo menos una tabla de salvación o algo a la cual agarrarse para enfrentar esta condición. Y eso no es menor. Eso no es menor porque contribuye a mantener estilos de vida, condiciones de vida y mantener por ese lado una demanda. Y con ese lado mantener la actividad económica en el país. Y eso sin contar el gran influjo que implica de generación de flujo de divisas. En momentos en que el mundo está parado, la economía del mundo se detuvo, estamos hablando abril, mayo, junio del año pasado, México recibía millones y miles de millones de dólares, dinero fresco que le permitía poder sustentar una situación económica de crisis, en mucho mejor pie que en otros contextos. Bueno, y con eso termino básicamente la presentación. Déjame terminar dándole las gracias nuevamente a James por la invitación de estar aquí participando con todos ustedes. No, al contrario. Gracias, o sea, a usted y a los otros panelistas. So thank you very much to Dr. Alejandro Canales for his very thought-provoking and interesting presentation. We're going to have a few things to discuss, I think, at the end, which is great. Please be sure to put any questions or comments that you have in the Q&A box, and we will get to them at the conclusion of our presentations here. Our final panelist is Manuel Orozco. And Manuel Orozco is the director of the Center for Migration and Economic Stabilization at Creative Solutions International, which aims to provide solutions to the challenges affecting human and labor cross-border mobility. He was previously director of the Migration, Remittances, and Development Program at Inter-American Dialogue, and a senior fellow at Harvard University's Center for International Development. He holds a PhD in political science from the University of Texas at Austin. So welcome, Manuel Orozco, and we're looking forward to your comments. The floor and the microphone are yours. Thank you. Thank you very much for inviting me, and thank you to my colleagues for their contribution to this discussion.
let me point out to emphasize some of the issues raised by the two Alejandros. Alejandro número uno pointed out a key element to this, that is, he applied the process of elimination. All the speculation over the growth of remittances actually doesn't have good responses, but there is one important issue, which is the migrant commitment to send money back to their families. And Alejandro número dos points out also to an increase in the number of transactions that emerged in 2020 relative to previous years. Those things are actually very important pieces of information because they connect to a number of trends that happened in 2020 all over the world. My first colleague spoke about the World Bank saying that remittances were going to fall 20%, etc. A close look at central bank data now points out that the flow of remittances at the global level, it's likely to fall at around, to have fallen at 4%, much lower rate than it was previously estimated. And predominantly, it occurs in ways that are definitely hard to explain. Alejandro talks about a paradox. Definitely, there are just question marks over a lot of these things. For example, if we take remittances to Bangladesh compared to remittances to Pakistan, Sri Lanka, and India, where they are originating from the same place, from the United Arab Emirates. There is growth, there is negative growth in the two cases, in these countries. Same thing is with Mexico and Central America. There is growth, but the growth is uneven. In some places, there is greater growth than in others. Why remittances to Mexico experience at 11% growth, and to Honduras 4%, and Guatemala 7%, El Salvador 4%. So the location may be one explanatory factor, but not the only one. But definitely, on the balance, if there is one thing that we know is that they have exhibited what Alejandro Canales mentioned, the counter-cyclical behavior. See, trade, remittances, and tourism are three of the main sources of economic input from the external sector. These are, especially for developing countries that are in the lowest level of economic growth, remittances, trade, and tourism come to represent at least 30 to 40% of GDP. These are economies that exhibit very low levels of economic complexity. And yet remittances in 2020 were the ones that fell the lowest. If not, they actually registered increases. And this is, as Alejandro pointed out, they did have an effect on economic growth. Had remittances falling, growth will have fallen even further. For example, El Salvador, to give you an idea, is responsible for 100% of the economic growth the country has. So if the remittances would have fallen, the economy would have gone even at the very least at 13% in this particular case. For the other countries, the same pattern. So the question is, what explains this growth beyond the counter-cyclical trend? A very basic point of illustration of beginning to all this is to highlight that when we're talking about growth in remittances, you're talking about predominantly two sources and several intervening factors. Remittances either growth because you increase the amount of money or because the number of senders increase. And in many cases, there is a combination of both. But for the most part, it's one or the other. So in the case, for example, of Central America, with all the immigration debate and anti-immigration rhetoric, closing the border, building walls, etc., the assumption has been that there is a lot of people coming into the United States. Actually, migration from Central America, immigration to the United States is actually negative. There are, in net terms, controlling for deportations, Central American migration has actually declined.
So the increase of remittances was not due already to more migrants, but rather because they were sending a higher amount. When we look at 2020, the pattern is even accentuated significantly in that in all countries, the volume correlates to the average amount remitted. There is practically, on average, about a 10% increase in the average sent by Central American immigrants. In the case of Mexico, you see a different pattern. It's not an increase, a significant increase in the principal amount sent, but in the number of immigrants that send it. Alejandro pointed out that there is an increase from 9 to 10 million people. When we control actual number of senders as opposed to number of transactions, the number of Mexicans sending money from the United States to Mexico, it's about 7.4 million people. Because typically an immigrant, not all remittance transfers are family-to-family transfers. About 15 to 20% are what we call business-to-business or business-to-person transfers. In addition to that, an immigrant typically sends 1.2 to 1.2 people. So you're sending about 20% of people send to more than one person. My daughter, my mother, my lover, and my spouse, etc. You know the story. In any case, it's not a large number as the transaction number demonstrates, but still, we're talking about 7.3 million. But when we control even for that, there is an increase, and part of the reason why the growth of remittance to Mexico occurs, contrary to the other countries in Central America and South America, is because typically less than 70% of Mexican adults in the United States were sending money. Under COVID, the number of senders increased. The question mark is, will they continue to send moving forward in 2021? Is there now a pattern? And that's a question that one is monitoring, and we'll see if it happens. What is evident is a couple of things, and this is based on a survey of migrants done between September and November of 2020, between August and November of 2020. First of all, is that migrants did learn from the 2009 recession. Keep in mind that for Mexican and Central American migrants, the length of time in the United States is more than 20 years. So they learned about the severity of the impact of the global recession, with an unemployment rate that stayed at 12% for more than 18 months. Second of all, that learning process allowed them to reconsider to prioritize their personal finances and increase their savings capacity. In 2009, migrants had an average saving of about $4,000. By 2019, 2020, they had increased their savings ratio to $6,000. So that allowed them to have a better cushion in order to deal with any potential shock. What's fascinating is that you see differences in behavior, in sending behavior. But one of the things we learned is that most migrants actually tend to prioritize, and I think Alejandro number one, I'm sorry, Alejandro Andres said something from the interviews he had with some people that they saw as a major necessity to send money back home. And typically, the priorities in sending money used to be first, food, rent, financial obligations, then remitting. Remittances took over the other financial obligations among migrants, and so they took on a higher priority than usual
and that gave them an impetus to continue sending money. Also, one other important factor is that the unemployment rate on balance did not fall as drastically as in 2009. This pandemic has shown um, a number of counter intuitive trends. Um, from people trying to balance the risk of getting the contagion to balance the risk of losing money or losing a job, that has allowed to maintain a dangerous equilibrium of wealth and health. And the end result is that the unemployment rate net out to less than 7% for Latino immigrants in December 2020. Overall, it allowed people to stretch their savings and continue sending money back home. So for some, the explanation has to do of the increase because more people sent money. For several Central American countries, the increase have to do with other characteristics. For some of them, for the length of time being back home. For others, it has to do with the average remitter. We did a survey in Guatemala and Honduras among 1,000 people in each place in September and November of 2020. And in the case of Honduras, there was a larger percentage of people who say they were receiving less money. 10% of people say they stopped receiving money. So it will sound counterintuitive. If the survey data tells you that 10% stop receiving money, how do you explain the aggregate central bank data of 4% increase? And the answer is that when we look at the data of those who sent more money, it was an absolutely large amount that compensated for the money that people stopped receiving, for that cohort of people who stopped receiving money. So we have a number of explanations moving forward with regards to the flow of money. Another important fact is that the drop in remittances, it is connected to geography. In countries where remittances originate in the United States, you mostly see increases. For countries where remittances are originating in Latin America or in Europe, there is a decline in remittances. And this is, for example, the case of Bolivia, or the case of Venezuela, where most of its migrants are in South America, or Paraguay, where 2/3 of migrants were in Argentina. So all of these factors come to explain some of the nuances of the trend. On balance, there is a growth, but the growth is associated mostly to the increase in remitting from the United States. And that is explained predominantly by the lessons learned from 2009 and the modified behavior that experience led to people to send money, to save more money and prepare in case of an emergency. What is interesting is that people were already using their savings in 2018 and 2019, where the growth of remittances especially to Central America, had been observed. And that was because they were sending more money out of fear of being deported. So people were already trying to save as much as they could and prepare themselves in the eventual potential deportation of themselves, especially in the Central American region where the majority of migrants are undocumented. Now, all of these issues bear importance for several countries because not only they represent a counter-cyclical pattern, but moving forward, 2021 is not going to show a significant period of recovery. The vaccine, to begin with, will only begin to set a critical mass of people receiving it moving after July in most of Latin American countries. It's basically the end of March and
less than 50,000 people in all of Central America have received the vaccine in a country of 40 million people. And the same pattern is observed in several of the other countries in South America and the Caribbean. More importantly, is that the economic growth of these countries is hampered not only by a sluggish recovery in the tourism and trade industries. Trade is likely to show an increase. Tourism won't show an increase. It will still be negative in 2020. And then the fiscal deficit in all of these countries is going to be, on average, minus 6%. I mean, the level of indebtedness that Latin America is getting involved with is dramatically high with a very fragile economy. The more remittance dependent countries, those countries that have dependence over 5% of GDP, happen to be those countries that have weak health indicators, lower democracy performance, very low levels of economic complexity, very low levels of per capita GDP. Therefore, remittances in 2021 are still a pivotal factor for the mild economic recovery that may occur. It highlights again the importance of economic policies associated to these realities. I don't see any leveraging taking place, unfortunately, but what I see instead is a likely higher intention to migrate among several communities, particularly people from Venezuela, Haiti, the Northern Triangle, Nicaragua, Bolivia, are going to see an increase in migration as a result of the deterioration of the infrastructure and the state fragility of their home countries. Even for a country like Mexico, the possibility of a larger migration wave may occur, especially that in 2020, there were already indicators showing of Mexicans trying to come to the United States, even with the border closure. I think I'm going to stop here. And thank you. Thank you very much, Manuel. Again, your presentation also has brought up a few questions. Please, those of you who are in attendance, it would be helpful if you could put any comments or questions you have in the Q&A. There actually is a question that we'll start with here. And Jeffrey Ash is asking if there is any data on the economic level of those receiving remittances, especially the poorest, and how those remittances are used. So I think Jeffrey is asking sort of at the household scale, not at the Banco Central scale, the aggregate scale. I'll make one comment and then allow our panelists to respond. I know in Mexico, they have the National Survey of Household Income and Expenditures, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. And that survey, the last one that I saw, I think was 2018, does break down receipt of remittances by the household's income level, by geography. It's actually quite detailed. But perhaps Alejandro Canales, I don't know if you would like to quizás contestar la pregunta, alguna fuente de datos que nuestro compañero pueda consultar. Sí, claro. Lo que acabas de decir, la principal encuesta es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que se hace cada 2 años. Y hablar un poquito de la encuesta, es muy buena, es una de las encuestas más sólidas y de las pocas encuestas, yo creo que la única en América Latina que combina ingresos con los gastos. En varios otros países se hacen encuestas separadas. En el caso de Chile hay una encuesta de ingreso, de socioeconómica, y hay encuestas de presupuestos que para gastos. ¿Qué es lo importante de esta encuesta? Que mide exactamente el ingreso, todas las fuentes de ingreso de los hogares, incluidas las remesas. Y por tanto permite dimensionar cuán grande es la remesa respecto a otros ingresos. Es un dato. Y lo otro,
mide los gastos. Entonces, es la única encuesta que nos permite decir, estos son los ingresos que recibimos, estos son los gastos que hacemos. Y permite analizar, por ejemplo, los hogares que reciben remesas gastan más en cosas superfluas o gastan lo mismo que otros hogares con similares ingresos, etcétera, ¿no? A un nivel de detalle muy, muy profundo, lo cual exige evidentemente una capacidad de análisis, de procesamiento importante, pero está ahí. Otras encuestas en América Latina miden muy bien lo que son los ingresos y permite, en Guatemala, por ejemplo, hay encuestas de ingresos también referidas a remesas. En el caso de Perú también, Ecuador también tiene algunas de estas encuestas y son bastante buenas para medir, dimensionar las remesas en relación a otros ingresos como una fuente de ingresos. Y por tanto, en la medida que siguen una continuidad en el tiempo, uno puede ir viendo cómo van cambiando, qué hogares son los que van recibiendo remesas, van aumentando, van disminuyendo, son más hogares, la remesa por hogar, la remesa por ingreso, qué porcentaje del ingreso, etcétera, cómo ha ido cambiando, zona rurales, zona urbana, escolaridad del jefe de hogar, etcétera, mil cosas más que se pueden sacar. Para eso en concreto, para lo que yo he hecho y lo que nuestro equipo, mi equipo acá en Guadalajara, hemos realizado con esta encuesta, es interesante ver, por ejemplo, si uno mide, hay que tener mucho cuidado con el dato, no son los más pobres los que reciben remesas, pareciera ser, claro, porque los más pobres que reciben remesas, con la remesa dejan de ser los más pobres. Entonces, los medimos con la remesa, ya no son más pobres. Y eso es un dato interesante, que cuando hacemos análisis de estimaciones, hay mucha población pobre y de extrema pobreza que recibe remesa y la remesa le ayuda a superar esa situación. Perfecto, pero tampoco significa que implique una movilidad social ascendente significativa. Los saca de una situación gravísima y los coloca en una situación de pobreza o de vulnerabilidad menor. Y eso es importante, o sea, sin duda, no deja de ser relevante, pero también refleja la dificultad y la incapacidad de los programas de gobierno estatales, federales, para resolver problemas de condiciones de vida de la población. Y eso se puede ver, porque los hogares que reciben remesa no siempre son los que reciben los apoyos estatales. Y eso es la gracia de las fuentes, ¿no? De comparar una con otra. Ese es un dato importante. El otro dato importante es que en los hogares las remesas contribuyen a financiar alrededor entre el 20 al 40% del consumo, del gasto total, ¿no? De todo el gasto del hogar. Incluye rentas, incluye deudas, incluye alimentos, bebidas, ropa, etcétera, educación, salud, lo cual no deja de ser relevante. No son muchos los hogares en México que reciben remesas, pero las que reciben es una fuente fundamental para su manutención. Ese es un dato importante. Un poco viendo la pregunta que había, ¿no? Datos más concretos, más actuales, acabo justamente de sacar una publicación en un libro del Colegio de la Frontera a propósito de los impactos del TEMEC en distintos aspectos en México, industria, inversión, incluimos análisis de remesas, que está disponible como libro electrónico. Después te lo puedo hacer llegar, James, para que lo distribuyan, ¿no? El libro es electrónico, así que no hay problema, ahí está, ¿no? Donde justamente junto con gente, consultores de CONAPO, hacíamos análisis de qué pasaba con las remesas y qué veíamos. En la situación más actual, ya el dato del 2018, 2019, que son los datos más recientes que se tenían, sobre estas situaciones. Gracias. Solo para agregar un poco lo de Alejandro, dos puntos. Muy importante entender y aclarar que el ingreso es, en inglés se dice fungible. Es decir, uno no separa la remesa de otras fuentes de ingreso. La renta, el trabajo remunerado, eh, la ganancia por inversiones, etcétera, todo se conglomera en un hogar y eso se utiliza para el gasto, dependiendo de cómo se programe. En el caso de los hogares que reciben remesa, sí, las condiciones de ingreso los ponen, como dice Alejandro, típicamente en el tercer quintil del 20% de ingreso, es decir, los hace eh, parecer clase media, media baja. El tema es que no hay un problema de autosostenibilidad del hogar en el largo plazo
con ese dinero porque el mercado no te lo permite. Y bueno, hablar de Estado es otra historia aún más complicada, pero el mercado no te permite generar riqueza con el ahorro generado de las remesas. Sin embargo, los patrones de consumo e inversión son muy similares al hogar promedio. Uno, en la medida en que tiene una capacidad mayor de ahorro, empieza a articular sus ideas de qué hacer con ese ahorro dependiendo del nivel de conocimiento de sus finanzas personales. Entonces, es ahí donde uno invierte en educación, invierte en propiedad, invierte en negocios. Pero no hay grandes diferencias realmente, simplemente que tu ingreso aumenta. En el caso de México, eh, el trabajo que yo he realizado en varios lugares, en varios estados, muestra que la relación de dependencia de ingreso por remesa es alrededor del 60%. Es decir, que del total del ingreso, el 60% viene de remesas. Y para otros países es a veces menor, dependiendo de dónde esté llegando, dónde esté saliendo la remesa. Pero uno se encuentra, en el caso de México, pues en hogares que reciben remesas con ingresos cerca de $1,000 mensuales, con remesa incluida. Ya sacando la remesa, incluso caes dentro del rango de aquellos que muestran una intención para migrar. En Centroamérica, por ejemplo, la intención para migrar está en el rango de los $200 a $400. Con remesa, eso te mantiene fuera de ese rango. Those were wonderful and responses and very informative. Couple of observations to kind of complement your responses. I know in Mexico, the poverty rate among households that receive remittances is 47%. And the estimate is that without remittances, the poverty level would be over 61%. So there would be a 14% increase in poverty if the remittances stopped flowing to those households. The other bit of data that comes out of the Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto is that the remittance data is very skewed. And I think this backs up what you were commenting, Manuel, that the average amount, the promedio that Alejandro Andrade mentioned was about $340 per remittance, per transfer. The median, however, is closer to 150. And what that means is that there is a positive skew, that there are households actually in Mexico receiving $700, $800, $1,000 a month. And that affects the average. We have a handful of other questions, so I'll stop pontificating and let you respond. So Arabi Smith is asking about López Obrador and the López Obrador administration, that they are well known for austerity, yes, and other things. Do the panelists think there's a relationship between his administration not providing new benefits or assistance for people in Mexico during the pandemic and remittances being so high? And the second question, do you have a sense of domestic remittances? Remittances originating in Mexico and being sent to other parts of the country. So I think Alejandro Canales, you probably would be the best person to respond to that. Sí, efectivamente, ahí el gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación, se caracteriza por su austeridad. Ha habido recortes de programas, también es cierto, pero también es cierto que ha habido recortes de la corrupción en esos programas. No es tanto lo que la gente ha dejado de recibir, como lo que el gobierno ha dado, en términos de que los filtros de lo que el gobierno daba, los filtros que iban a la corrupción se han ido cortando. El problema sigue siendo, de todas maneras, es que no hay una política o no hay una implementación, una logística que permita decir que los recursos están llegando a quienes más los necesitan dentro de los que los necesitan. Y eso es un problema muy serio, porque todos los programas que venían de antes ya tenían en sí elementos de corrupción, de distorsiones
político partidista, de corporaciones, o sea, de corporativo, ¿no? De apoyo a mis amigos, apoyo a donde tengo más cercanía, etcétera. Entonces, hay un problema muy serio ahí. Y el COVID lo ha agravado, la situación de COVID, sin duda. Totalmente cierto. Ahora, lo relevante en todo caso es que las remesas, lo importante es el papel de las remesas que tiene en los hogares. En el caso particular de México, además, apuntando un elemento adicional a lo que decía Manuel Orozco, es que no es lo mismo en el caso de México las remesas que llegan a las ciudades que las que llegan a las zonas rurales. Dos razones muy importantes. Uno, por condiciones económicas distintas en uno y otro, niveles de gastos, formación de familia, etcétera. Pero además, las posibilidades de uno y otro en términos de pobreza. Es decir, la población rural que recibe remesas es esencialmente, está en los estratos pobres. En la zona urbana no ocurre igual. Algo hay ahí que no sabemos analizar, no hemos discutido en profundidad qué pasa con las remesas que llegan a zonas urbanas. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que no llegan remesas a zonas metropolitanas. Es decir, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, las grandes ciudades, no llega tanta remesa. Y eso es un dato importante a tener en cuenta de que sigue una forma, digamos, la remesa sigue en cierta medida el origen de los migrantes. Y ese es un dato no menor, digamos, ¿no? Que tomar en cuenta. Ahora, en todo caso, lo que sí hay un problema importante que es que este gobierno no le ha puesto el diente, y tiene que ver con toda la política migratoria, no solo las remesas, sino cómo incorporar, mi propuesta es cómo incorporar, ¿no? Tener un plan global sobre la migración que incluya las remesas. Este gobierno no tiene claro, por las mismas presiones que tenía antes con Trump sobre la migración y la situación en Centroamérica y la migración de tránsito, es decir, es una papa caliente la migración. Y no hay una respuesta global. Decirlo, veamos globalmente la migración. Tenemos un problema con la migración que va a Estados Unidos, los mexicanos que van y que regresan, el retorno. Tenemos un problema, una cuestión migratoria con los centroamericanos que cruzan por México. Y tenemos una cuestión sobre las remesas y el nivel de vida y la importancia de las remesas como amortiguadores de la pobreza en México. Entonces, normalmente lo que hemos hecho en México es atacar uno por uno, separado, con programitas, el 3x1 acá, una política de apoyo a los migrantes de retorno, etcétera. Pero no hay una visión global. Y yo creo que ya a esta altura sí se amerita una visión global, entre otras cosas porque la migración ya llegó a todo México. La migración en tránsito pasa por todo México. Ya no hay un corredor, hay como 4 o 5 corredores de tránsito migratorio. Por la migración, el retorno tampoco está concentrado en algunos lugares, abarca muchas zonas. Entonces, es un tema nacional, federal, que debe ser enfocado a tal y global, multifacético, interseccional, multiseccional, como queramos llamarle, lo complejo. Y ahí es donde siento que este gobierno, y mucho menos los anteriores, no han tenido esa visión de tomar el toro por las astas y ver el problema, la cuestión de la migración como un todo complejo, frente al cual relacionarse. Y desde ahí plantear una propuesta que no es un asunto solo de México o una relación bilateral México-Estados Unidos, sino un asunto regional. Nos afecta a México, a Estados Unidos y a Centroamérica. Entonces, es una situación, lo cual implica, no es hacer cualquier cosa, que tenemos intereses, tres tipos de intereses distintos y a veces contradictorios sobre el mismo tema, lo cual implica necesariamente ponerlo sobre la mesa a negociar. No queda de otra. No hay de otra forma que ponernos en la mesa a negociar, pero negociando con la transparencia por delante, con propuestas por delante de una visión global de este asunto. Eso es lo que yo veo, ¿no? Es lo que hemos propuesto, además, desde los distintos ámbitos a este gobierno y a otros gobiernos, ¿no? De tomar definitivamente el toro por las astas y decir, este es un problema global, digamos, en términos regionales, digamos, y que es multifacético. No podemos seguir con programitas cortos, de corto alcance, no, porque no resuelven nada. Gracias. No, a usted. The next question, I think Alejandro Andrade can give us a very firsthand
response because Alejandro has worked directly with the migrant community in New York City for over a decade. So the question is from Catherine Nolan, and Catherine is asking about the connections at the family level between the decision to migrate and possibly send remittances and the gamble of taking on significant debt to migrate. Is it taking families longer to pay off debts and use remittances for financial survival and advancement? So Alejandro, maybe based on your work at the Mexican consulate and some of the other work that you've done with community-based organizations in New York City, you can help us to understand that problematica. Right. So I think we have to look at the question within the context of migration or patterns of migration from Mexico to the US. I think it is common to say, or I think we can say that before 9/11, the migration from Mexico to the United States was a circle thing. So migrants will come to the US for a few years, they'll save out some money and they'll come back, right? Also, the crossing at the border was relatively easy along the border, right? In some areas you have more security, in other areas you didn't. But what happened after 9/11 is that the US began to strengthen not only the Border Patrol agents, but also the different security measurements that they put along the border. So that shifted the migration from Mexico to a migration where men will stay longer in the US and they started bringing their wives and their children. So that also, because now you also have more security at the border, the increase of the crossing was also higher. So yes, at the beginning, I think it really depends on this is a question that you have to look at the case by case basis. I think there's no generalization for it, because if you're speaking of a migrant who is a single individual and has family already here, that individual will already come in, will spend a few days without a job, and then it will start working right away. So we can say that it will use maybe the first year or a year and a half to pay whatever money he needed to borrow to come into the United States. But after that, most of the remittances that individual will send, it will be for the use in the family for the family that he has back home. As Manuel Orozco highlighted, right, the remittance can be used for education or for other household expenses. So it's not an easy question where you can say this is sort of like the straight line for remittances and the cost and all that, because you got to look at how migration takes place on a case-by-case basis. Okay, great. Thank you, Alejandro. So Jeffrey Smith has a question about differences among locations within the US. So I think Jeff is asking about the flows of remittances from US states and regions of the United States. Jeff is based in Kansas, and he's saying here in the Great Plains, we see cycles of employment and unemployment, ups and downs due to local economic conditions. For example, during Lent, the Easter season, the demand for workers in the meatpacking plants decreases significantly, and it recovers after Easter. Do situations like this help explain differences in the flow of remittances by country and month/time of year? I will just take advantage, Jeff, to say that in New York, for example, New York State in 2020, remittance flows to Mexico actually declined 11%. So in spite of the general increase in remittances of about 10% over 2019, there is tremendous regional variation there. So I don't know if Manuel or Alejandro Canales maybe can help us to get a better maybe response about the seasonal nature, perhaps, of remittance flows from the US to countries in Latin America and the Caribbean. I will say that there are differences across states, definitely. We looked at Salvadorans, for example, in Washington and New York, Houston, and it definitely correlates to the unemployment, where they were working.
I think it was Alejandro Canales who identified some of the facts that they are the people with the highest contagion rate. And that stems to the fact that although many Latin American immigrants are essential workers, they are also informal workers. And so they are exposed to the disease significantly, and that affected their sending capacity. But I mean, the differences are there. I think overall, what I will say is the standard deviation across states is very small. Okay, great, thank you. There's one final question here from Jeffrey Ash. And I think Alejandro Canales actually provided a fairly complete answer to that question. So the question is about any evidence that remittances contribute to the prosperity of those who do not receive them. So maybe Alejandro didn't speak about that directly, but the multiplier effect, the local spending of the remittances in local communities. So Alejandro, you mentioned that in Mexico specifically, remittances tend to be very important in rural communities. They're not important in metropolitan areas or in large cities, relatively speaking. So I think here the question might be, is there a multiplier effect from the sending of remittances, and maybe what kind of multiplier effect? And perhaps Manuel, you can also help us here. But Alejandro, any observations or a response to that question? Yes, sí. Es interesante los efectos multiplicadores. El dato que yo daba sobre la estimación de la caída del PIB en México del 2019 al 2020, alrededor del 8.2% real, observado, ya con los datos del Banco de México, medido así, que obviamente son preliminares todavía, pero ya nos dan una cifra gruesa. Y usando los efectos multiplicadores, que en este caso son al revés, son no por caída, todo. ¿Cuánto habría caído si no mediaran las remesas? Vemos que es casi 2 puntos porcentuales más. No es poca cosa. Ahora, los efectos multiplicadores no son iguales cuando vamos para arriba que cuando vamos para abajo. En fin, el contexto no es lo mismo en México que en El Salvador o que en Perú, etc. Varían en cada lugar. Pero no está hablando ya de una magnitud como amortiguador. ¿Ok? Ahora, en el punto es, y esos efectos multiplicadores, ¿quiénes son los beneficiados con esos efectos? Es muy complejo, muy complejo. Nosotros en la Universidad de Guadalajara hace unos 15 años hicimos investigaciones sobre a dónde llegaban las remesas finalmente. O sea, le llegan la remesa a la familia que vive en la zona rural, en la ranchería en los Altos de Jalisco. Perfecto. Pero esos dineros, esos $100 que le llegó a la familia, ¿dónde terminaban? Porque la señora iba y compraba alimentos o compraba ropa, por ejemplo, ropa. Iba a la cabecera municipal a comprar ropa, a la tienda de ropa. Esa tienda a su vez le compraba, y así se llama el seguimiento, para atrás. Y encontramos que efectivamente parte se queda en las zonas rurales, en las zonas donde llega, pero una parte importante, y eso varía de tipo de localidad, tamaño de la localidad, nivel de desarrollo, y se iba concentrando en lugares más grandes, como por ejemplo la cabecera municipal, la cabecera regional, Guadalajara, etc. Pero no superaba mucho más, no llegaba más allá de eso. O sea, era poco lo que llegaba a Guadalajara, se quedaba entre Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, y el pueblito rural. Ahí se iba quedando entre uno y otro, porque iban a gastar con el médico, ya no iban al médico del pueblo, sino que iban al médico de Tepatitlán, por ejemplo, al hospital, etcétera. 1000 cosas más. Ese es un dato irrelevante, es un dato muy relevante porque habla de las interacciones y las interconexiones que hay dentro económicas que las remesas fortalecen. Y como bien sabemos, como buen economista, en la medida que esas interconexiones, estas relaciones económicas intersectoriales, interterritoriales, etcétera, se fortalezcan, la economía adquiere más peso, más fuerza para enfrentar situaciones y para crecer. Entonces, ese es un punto importante del papel de la remesa. No es solo el beneficio directo, sino cómo fortalece redes económicas
de relaciones económicas, de intercambio económico, fortalece y consolida mercados, por ejemplo. O sea, un mercado de distribución de alimentos, un mercado de distribución de ropa, de muebles, cómo se fortalece en la medida que haya una demanda que empieza a aparecer en pueblos lejanos. Y ese fortalecimiento de esa red fortalece un mercado que a su vez favorece para que otros sectores, otros empresarios inviertan ahí. Y eso tiene efectos que no son efectos multiplicadores, no se pueden medir, pero son efectos de demostración, efectos de aceleración de todo, ¿no? Que son importantes. Y sí, efectivamente hay, pero ojo, el problema es que operan para un lado, pero también al revés. Cuando las remesas se estancan, que ha ocurrido, o caen, que ha ocurrido también, el efecto es inverso. Todo eso que se fue fortaleciendo empieza a sentirse, a resentirlo. Entonces, el problema es cómo establecer que esta relación de dependencia estructural de la economía, de la microeconomía regional, respecto a las remesas, no caiga en estos círculos viciosos de para atrás, ¿no? Sino que vaya para adelante. Ese es un problema que tiene que ver, y ahí es donde también decíamos, cómo el Estado planifica e incorpora esta dimensión en sus programas de desarrollo, de inversión, de infraestructura, etc. Y eso es un tema complejísimo, sin duda. Muy bien. Solo para agregar sí. un poquito rapidito, el tema del efecto multiplicador es bastante complejo, precisamente por el tema territorial. Es una cuestión subjetiva de definir el impacto del efecto multiplicador tiene una capacidad regional, local o nacional. En el contexto, un colega mexicano, Germán Zarate, había hecho un estudio macroeconómico usando el input-output matrix del efecto multiplicador y él encontró que sí, en México tenía un efecto la remesa de 2.4 más o menos, es decir, por cada dólar que entraba se aumentaba el consumo en 2.4. Pero todo esto depende de la estructura de la base productiva de la economía local. Entonces, como dice Alejandro, en algunos casos, si la economía local no tiene una base productiva bastante compleja, entonces la gente se va a invertir o a gastar su dinero en otros lugares donde existen pues servicios que te los van a proveer. Así que hay un efecto que tiene sobre el consumo como resultado en el aumento de la demanda de servicios y por ende de ingresos y empleo, pero digamos la magnitud de eso depende de la base productiva. El tema está en cómo el sector financiero participa en cómo capitalizar las transferencias de dinero una vez que entran en la economía local, para que de esa manera se aumente la oferta crediticia para aumentar la inversión en ese sector. Y ahí es donde tenemos estas imperfecciones del mercado. Muy bien. No, eso es muy interesante. So the multiplier effects are actually very interesting, and I would totally agree with you that the geography of those multiplier effects is definitely going to depend on the structure of the local economy. So again, I want to thank Manuel Orozco, Alejandro Canales, and Alejandro Andrade for being with us and for sharing your experience and knowledge with us. I also want to remind those of you who remain that Live CLAG will be continuing in a couple of weeks with another webinar. The next webinar will be focusing on sovereignty and emancipatory politics in the Caribbean and Central America. So please be on the lookout for the endless emails that I send you, bombarding you to remind you about upcoming events. With that, I will say farewell. Thank you again to our panelists and to the attendees, and we'll see you in a couple of weeks at our next session. Good night, everybody. Have a nice evening.